subo ra ko nung kinabuhi. Is why enjoy ko na nato ang mga blessing atong gihaguan atong nadawat sa Ginoo. At sa pag-enjoy sa pamaagi nga malipay gyapon ang Dios dili makadawat sa ato kining paano mo na siya pod reward na siya igsoon gitawag na siya og self reward kay naghago man ka so dapat i-reward po nimo imong self but remember this na kining mo reward kasi mong self dili to the point nga mahurot na po imong kwarta wala na kay gastos imong pamilya wala na kay gastos imong anak tungod kay kanang gitagaan mo pud kaalam sa Ginoo igsoon nga unsaon paggamit ang atong panalangin sa insaktong pamaagi kay basin og unya imong i-reward imong self sa pagbot og imong pagbisyo pagsugal so sayang bitaw reward imong self kana bang mapuslan kining the same time pakaayo sa ato og malipay ang Dios mga igsoon okay so mo na nga kining sa atong kinabuhi igsoon dapat natay kahibalo saon paggamit ang panalangin nga datag sa Dios sa ato tungod kay ang blessing tungod naman nga dili ni ato og gipihalan nata sa Ginoo mga igsoon naitaw nga moingon nga kining sayop kuno ning madato sayop ning naa kay negosyo madato ka kay ang lisod kuno mosulod ang gingari sa gingarian sa Dios ang mga dato atong i-balance ang Bible mga igsoon having money is not wrong but loving money ingon ang Bible igsoon that is wrong because loving money is the root of all evil once nga ni ang tao igsoon higugma na sa tao sa pamaagi nga di na siya makasimba sa Ginoo di na siya makapangalagad sa Ginoo di na siya manghatag sa uban nya magbuhat na siya sayop no magbuhat na siya og illegal nga butang aron makaanggon siya og kwarta mauna na siya sayop mga igsoon that is why balik ko nako having money is not wrong but loving money is wrong mga igsoon ang pagigugma sa kwarta kay ingon ang Bible dili ka makaalagad sa duha ka agalon di ka pwedeng mahigugma sa Dios kunya the same time mahigugma sa kwarta that is why kining atong gamiton ang atong kwarta igsoon sa pamaagi nga dili lang ang kita ang malipay kun dili magamit ni para sa gingharian sa Dios so balik ko nako so sa paggamit sa kwarta number 1 atong ibalik na to sa Dios by offering our money diya sa Ginoo sa pagsimba number 2 atin gamiton para sa pagtabang sa ubang tao nga kinahanglan number 3 gamiton ito igsoon ang kwarta to reward ourselves